Khulumka Swrangchati Kokborok Twma Tinini Kokborok Twma Rokha Kokborok Kokno Etsidilo Kobnani Bagai Haste Hafang Abono Cabinet Tubuka Kokborok Kokno Tebuk Tankai Kuchugoti Shana Bagai Tipra Hamkra Beding Montri Mebar Kumar Jomatia Te Hastiri Rung Montri Roton Lanat Kami Amtani Chikon NGO Rock by Kok Shawi Tongo Hone Bini Kok Narak Talewa Hastini Montri Okra Biblo Kumar Dev Shaka Kokborok Kokno Etsidilo Kobnani Bagai Haste Hafang Abono Cabinet Tubuka Kokborok Kokno Tebuk Tankai Kuchugoti Shana Bagai Tipra Hamkra Beding Montri Mebar Kumar Jomatia Te Hastini Rung Montri Roton Lanat Kami Amtini Chikon NGO Rock by Kok Shawi Tongo Hone Bini Kok Narak Talewa Hastini Montri Okra Biblo Kumar Dev Shaka কিন্তু মা শিশু যে শিশু বলা শিখেনি কিন্তু মা তার শিশুকে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বলে দিতে পারে যে শিশু পেটে ব্যথা হচ্ছে বা শিশু খিদে লেগেছে বা শিশু ঘুমাতে চাইছে এক দ্বিতীয়ত ভাষা মাতৃভাষা সেটা তো বহিঃপ্রকাশ করে মনের ভাব যার যার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে তৃতীয়ত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমেও তার মনের ভাব প্রকাশ করা হয় যারা কথা বলতে পারেন না ওনাকে ওনাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন না তো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ওনারা ওনাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন কিন্তু উৎকৃষ্টতম মাধ্যম হচ্ছে সবচাইতে উৎকৃষ্টতম মাধ্যম হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ বা নিজের মাতৃভাষা তো ককবরককে আরো বেশি স্ট্রেংথেনিং করার জন্য এই সরকার এবং ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ ওনাদের দপ্তরের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রয়াসরত অষ্টম তপশিলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার ক্যাবিনেটে সেই বিষয় এনেছে এবং ককবরক ভাষাকে আরো প্রাণবন্ত কিভাবে করা যায় তার জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট যে জনজাতিদের মধ্যে কমিউনিটি আছে তাদের সঙ্গে সময়ে সময়ে ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি এবং এডুকেশন দপ্তর বার্তালাপ করে চলছে ত্রিপুরাতে ককবরক ভাষা যে মূল জনজাতিদের মধ্যে মোটামুটি 23% ককবরক ভাষায় কথা বলে বাকি যে ভাষাগুলো আছে সেটাও মোটামুটি ককবরকের কাছাকাছি Banati Shailahar Himbotak Himlaika Pando Fine Narwairo Hasini BTP Hafang Kokborok Kokno Kobui Kubun Kok Fashing Bodora Ruka Kokborok Kokni Lem Feed Nabagai Nijiba Kani Tayo Sat Karur 16 lakh rangmari subai tiarai songzaka tipra hamkrai beding ni bokhaktui borok kok bai amjumungo asugui jotoni kobang number manai rongna hase hafung ni bokhaktui buri khoraksa chala khoraksa no rangmari te kaise yakpai ni mari rejaknai hini saka rong mantri রতন লালনাথ পর্যন্ত বোর্ডের পরীক্ষা ককবরকের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক একজন ছেলে ও একজন মেয়েকে প্রতি বছর পুরস্কৃত করা হবে দেওয়া হবে নগদ আগে কখনো ছিল না দেওয়া হবে নগদ অর্থ স্মারক এবার থেকে রাধামোহন ঠাকুর হুইজ রাধামোহন ঠাকুর আপনারা জানেন Umakanta thungkholani simiri rikari jangmani wo school tai college ni sringnai jukro dal bidal ke sajuglai reli wo nongkhanlaikha logi hastini mantri no khoboite kubun tangphang rok botongo Umakanta thungkholo mantri Okra Biplop Kumar Dev kok narak thani shakha mani kok saimana belaina dorokok abuni logi kubun kok bo mana nango honi shakha hastini mantri Okra Biplop Kumar Dev bo kok borok kok sanai honi shakha
তো ত্রিপুরার মনের ভাব বোঝার জন্য বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ককবরক জানতে হবে, তবেই ত্রিপুরাবাসীকে জানা যাবে। তার জন্য আমি প্রথম বলেছি যে আমি মনের ভাব তো বুঝতে পারি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারি, কিন্তু সব ককবরক ভাষা আমি বা ককবরকের সমস্ত ওয়ার্ডগুলো আমি বুঝি না। মোটামুটি বুঝি। যেই গানটা আমার আগে স্টার্ট হয়েছিল সেই গানটা খুব সুন্দর, আমার কী কী ওয়ার্ড সেটা আমি বুঝেছি, কিন্তু সবগুলো অনুবাদ করতে পারি না। সেটা যাতে আমি শিখে আগামী বছর যখন এখানে দাঁড়াবো তো আমি ককবরক ভাষায় বলবো, আমিও গর্বের সঙ্গে বলবো যে আমিও ককবরক ভাষা জানি, আমিও মনে ভাব প্রকাশ করতে পারি ককবরক ভাষায়। আজকে রতনলাল নাথকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, উনি ককবরক ভাষায় বলছিলেন, কিন্তু আগামীবার রতনদা আপনাকে আমার সঙ্গে কম্পিটিশন করতে হবে। আপনি তৈরি হয়ে যান যে আগামীবার আমিও ককবরকে বলবো, আপনিও ককবরে বলবেন, আর এখানে এনসি বর্মা আর মেবার কুমার জমাতিয়া বলবে দুইজনের মধ্যে ফার্স্ট কে হয়েছে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। थांनाय बिसिनि जिबा याक्षि हाफांनि जरो पुलिस नायमु थांरक टियार गेस बाय गुलि कखा चबा खानि रंनो सबायना बागै हाइफानो हासिनि मुंसा थायो फानो हाबोबा ग्रानि मांथं देरालिया त्रिपुरा हास्तेओ बीजेपी आईपीएफ टिकादाsak hafang फाइमानि तालचि कामानि उलो खुमुलुंनि दसराम पाराओ बोबाग्रानि मांथंगो गुलि नाङै बोबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानेक्यानि मांथंनि यागबो सुबाय रजाखा नाय सालनि सिगांनो बोबाग्रा प्रदुत किशोर मानेक्या पातिमा थायो सागबाय थांनो थाङै नाय बेलायनो सेलमुं फुनुखा फासाल हास्तेनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव त्रिपुरा हामक्राय बेदिंनि मन्त्री मेबर कुमार जमातिया एमएलए सुशान्त माधवबारिनि पातिमा थायो नायना थांखा थांनाय एकसि हाफांनो कसमबाना फुनुगै सेलंमुं फुनुका तृणमूल कंग्रेसनि दल दं फिया तालचिनि बीजेपी हाफांनो कसमबाना केबो फुनुगिया फानो पयलानि सिमिनो लामावते बोबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यानि मांथं खलबि तंखा तै लगी तंगो बाना कसम हाइनि बाय खाम केनो साइमानखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव बायथां हा बेदिंनि बरक बाय गुलि कखा मादब बारिओ आबो बाय बोबाग्रानि मांथंगो गुलि नांमरक बीजेपी हाफां बायथांनि मकल बाय नायख्या त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव पातिमा थायो नायना थांनाय साइमानि दाबाना कसम थेपाका हाया के बोबाग्रानि मांथं देरमा बागै दाबाना कसम थेपाका आबनो तै ताबुक जुदा जुदा सुंमुं आचाक्या थंग्रों दल दंनि थोड़ा सुनो अरे আজকে সকালে আমরা বেরিয়েছি আমি এবং ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া এবং এই অঞ্চলের লোকপ্রিয় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সহকারে জিবি হসপিটালে গিয়েছি। যারা যারা উইন্ডেড আছে আমরা দেখেছি এবং এখন এনআইটি কমপ্লেক্স এবং মাধুবাড়িতে যারা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, দোকানপাট অগ্নিসংযোগ হয়েছে, সেগুলো আমরা তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছি, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। আর এখন এই মূর্তি দেখার জন্য এসেছি। মূর্তিতে যাই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সরকার, এটা আমরাই সরকারের তরফ থেকে বানানো হয়েছিল, সেটাকে আবার সরকার বানানো হয়েছিল এবং এখানে স্থানীয়ভাবে এরা বানিয়েছিল, কিন্তু সরকার এটাকে যেখানে হাতে দেখেছি কোথাও লেগেছে কোনো জায়গাতে একটা স্পট আছে ভাঙা, তো সরকার সেগুলো সুন্দরভাবে মহারাজার কারণ মহারাজার প্রতি আমাদের এই সরকারের এবং ত্রিপুরাবাসীর নতমস্তক, কারণ ওনার যে চিন্তাধারা আধুনিক ত্রিপুরার উনি রূপকার
তো ওনার মূর্তিকে ঠিকভাবে কীভাবে সেটাকে খুব কম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করা, আর সঙ্গে সঙ্গে এই পুরো বিষয়ের আমরা একটা ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারি দিয়েছি। ইনকোয়ারির মধ্যে যারা যারা দোষী আপনি সবার সামনে চলে আসবে, আর ইনকোয়ারি আসার পর যারাই দোষী, সেটা প্রশাসনের পক্ষ হোক আর বাকি পক্ষ হোক, সবার উপরে সরকার নিরপেক্ষভাবে কার্যবাহী করবে। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যারা হসপিটালাইজড হয়েছেন ওই দিনের গুলিতে, তো এদেরকে সবাইকে আজকে এখান থেকে আমি ঘোষণা করছি যে আমরা 1 লাখ টাকা করে তাদের পরিবারকে চেক পাঠিয়ে দেব, এবং তাদের হসপিটাল এবং চিকিৎসার সমস্ত খরচা সরকার উঠাবে। তারপরেও তাদের কি অসুবিধা হবে সেগুলো সরকার দেখবে। আর যাদের বাড়িঘর দোকানপাট জ্বলেছে বা তাদেরকেও 10,000, 3,500, 5,000 টাকা করে প্রথম দফায় দেওয়া হয়েছে। সরকার এদেরকে প্রত্যেককে 50,000 টাকা করে দেবে, 50,000 টাকা দেবে। এবং তারপরও এক্সট্রা কিছু আছে যে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, সেটাও দেখে স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীকে বলা হয়েছে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য। এসডিএমের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে একসঙ্গে অ্যাসেসমেন্ট করার পর সরকার সবার পাশে থাকবে এবং সবাইকে সেই তাদের আগের মতো যাতে তাদের বিজনেস শুরু করতে পারে এবং নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করবে। এবং যেই পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবার পাশে সরকার থাকবে, এবং সরকার থেকে সবাইকে নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট বানানো, সেই স্বপ্নকে আমরা সবাই মিলে সাকার করব। ইনকোয়ারি সবটাই মূর্তি ভাঙার পেছনে কি আছে সেটাও ইনকোয়ারির জন্য বলা হয়েছে। যে ম্যাজিস্ট্রেট যা ছড়বে তার মধ্যে সবগুলো রয়েছে, এগুলো রয়েছে হসপিটালের ব্যাপার রয়েছে, যে প্রশাসনের ব্যাপার রয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপার রয়েছে, এভরিথিং, কারণ সব কিছু রাখা হয়েছে। আর এই সরকারের উপর আপনার ভরসা রাখুন, আমার মিডিয়ার বন্ধুরা, জাস্টিস হবে। রিপোর্ট আসার পর যারাই দোষী তাদের উপরে কার্যবাহী হবে, সে প্রশাসনের হোক আর প্রশাসনের বাইরের হোক। সব মিলে কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা এখন অ্যাসেসমেন্ট করিনি, আমি এখন ঘোষণা করেছি। তো অ্যাসেসমেন্ট তো প্রত্যেকে অনেকে দিতে পারিনি, অনেকে হয়তো বলছে যে স্যার আমার 2 লাখ টাকা খরচ হয়েছে, কেউ বলছে আমার 50,000 টাকা নোকসান হয়েছে, কেউ বলছে আমার 10,000 টাকা, কেউ বলছে আমার 12 লাখ টাকা নোকসান হয়েছে। তো একসঙ্গে তো অ্যাসেসমেন্ট করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে সরকার কিছু সাহায্য করেছে, কাউকে 10,000 টাকা, কাউকে 3,500 টাকা, কাউকে 5,000 টাকা দিয়েছে, যাতে কমসে কম সে তার ডাল ভাতটা খেতে পারে। সরকার তো এমনই একটা ব্যবস্থা করে, বাকিটা 50,000 টাকা করে আমরা যেটা বলেছি এটা কালকে পরশুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তারপরও যাই অ্যাসেসমেন্ট স্থানীয় বিধায়ককে বলা হয়েছে, ওই হিসেবে আমরা সবাইকে সাহায্য করব, কারণ এই দুঃখের দিনে সবাই মিলেমিশে সেটাকে সমাধান করা। আর যারা দোষী ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট আসার পর যারা দোষী, আমি আবারও বলছি, সে প্রশাসন হোক আর প্রশাসনের বাইরের লোক, সবার উপরে সেই রিপোর্ট অনুসারে নিরপেক্ষভাবে কাজ এলাকাগো চিফ মিনিস্টার tei aron chini Swrangchati Chaudhary MLA tei ang oro phai chung nai phaika chung jotun guri naikha orne je ang tak bai waini phaika puile bang oro phaina phaika ang ne tribal welfare minister puile sekam prothom bar ang oro phaina phaigo ang guri nai thangkha chung tini obno siddhanto nakha je chini guli nangnai 5 jon tongo chung barono protect family 1 lakh chung renai tei je duan nos tongnai rok duan bainai ron bai chung 50,000 renai tei chung jeni oroni guli nangnai roni je aboroni poribarni bagai chung wan sognai chung tam khlaimaiya tei bi ang chin sana musugo chin oro maharada birkromni murti no chung tei bi kahamke snan renai abo chung sarkar go saina kha chung saimano je abo sabu khaika khaiya abo inquiry engnai 20 दिन बिसिन इनक्वारी अंखाइ फैनाय अनि मेजिस्ट्रेट इनक्वारी आबन जों नाय दंगो तामखेबा इनक्वारी ब्लाइ दनाय जरेसे जुडिशियेल खाइ हांख्ला बदगनाय 1-2 बोसोरफोर नां थांमानो आबनि बागै जों दायदि खाइ जों जति रिपोर्ट नाना हांगाय जों मेजिस्ट्रेट इनक्वारी मा खाइगो जों खागाव तिनि 15-20 दिन बिसिनो जों रिपोर्ट पेस खाइनाय तामने बागै जों ताबक नाखा जे मेजिस्ट्रेट इनक्वारी खाइग्रानाय सिगां abo dorisi santos ni hangklai chini boro dorisi abo no sadai hangklai जों teibu जों kuto thangmano abang जों koinai je o elaka borok totono sandika tongne ungthung जों saimano o jago kacharo masamusu borok rok chini sorkar naithoje anglei chokran dokhai tong जों saimano abo to kari jagnai chini judicial inquiry जों saka oro ambulance attack khainai rok sabo khaika chini rajano oro mudi sabo sbaikha दुआन साबो सका अब पुरानो क्लियर पिक्चर फाइनाय अब जों खागाव 20 दिन बिसियावनो
दिनै अबनि इनक्वायरि रिपर्ट फायनाय आं अमर साना बुस्थुखौ अनेक बर' कक बांमा कक साइट दङ आं मन क्लागे साना बुस्थुखौ जों थांगा बला आबो जों खा खामो जों बलाय निन देखायो अबाय इंना दंमानिया आपनो ओंगै थांगा जखन आबो ताबो जों बनिबां मावान सकनाय बनिबां जों पुइला जों ताबो जों रुगिराव न दिनै जे गुलिनानै जों हामखामा ताबग्रानाय आबो जों वान सकमानि ताइ बरनो जों दिनै चिफ मिनिस्टार घोषणा खायखा 1 लाख रां रेनाय ताइ बनि परिबार न आबो जों ताइबो नायनाय बनिबां जों वान सकनाय ताइ जे जवान जे नस्त खायनाय रंनो बहे जों किसा जों रां रेखा ताइ बरनो जों ताइ 50 जों हाजारखौ जों रां रेनाय आबोनि बागै आं सावो दिनै जास्टिस फायनाय जों आबो नायटुक दङ अब ओंगै थांमा जों बहान दुख आं फायनो आंनि निजे व्यक्तिगतभावे जे सरकारभावे आं प्रेस मिट बि खायखा आबोगै आं जतन कयनाय जाते जों थिनांगो जों तामजाम खायमानाय जों जतन कॉर्पोरेशन खायलायगै अरनि कंथाय बारा कंथाय कलक जों मिलि लायगै जों मा दंलायनाय जाते जोंनि सरकारनो जों ताइ करा खेतलांमा थानाय जों साइमानो दिनै अर बिर बिक्रमनि बागै जों कम दुश्मनिया दिनै सरकारनो पुइला दिनै 70 बছর পরেগো जों बिर बिक्रम बुंतै जों पुइला जों घोषणा खायखा ताव बिर बिक्रम एयारपोर्ट जों खायखा ताइ बिर बिक्रम एयारपोर्ट बहायनो जों कतरमाखौ जों मटिस नानाय ताइ जों दिनै अक्ट'बर 19 अक्ट'बर जों प्रत्येक बोसोर जों सरकारि भावे जों पलायनाय बिर बिक्रम बाद दे जों पलाय दङ अब केबो सरकार मा खालायाखो दिनै बीजेपी आईपीएफ सरकार न बिर बिक्रमनि बाद देनो जों सरकारि भावे जों पलायना बागै जों घोषणा खायखा जों वानसוי दङ जाते दिनै सामं जों खायमाने जों सुजुग मारिनाय जों मात्र 10 मास जों दिनै समय 10 मास बिसिङाव आं खागाव दिनै बांगै जों गोबां सामख्लाय दङ जों ताइबो खायनाय ताइ 2-3 मास बिसिङावनो नक सिनाय जों दाम खाय दं आवन बागै आं खागानाय जे दिनै अरन बर'रक जद तिब्रा साराव होन्दों दिनै वानसाराव होन्दों जत्तनो जों जाते दिनै सरकारा मा चुबानाय जों आवन बागै सामख्लाय दङ बनेबा आं दिनै कयनाय अ एलकान बर' कयनाय जे आं माङै थांखा जों दुखनो खाबानो माने न आबनो जबक जों गाहाम खालाय जास्टिस तबना बागै दिनै कॉर्पोरेशन नायगो जोंनाव दिनै भेरिफिकेशन खालायफैनाय अ लोकाल बर' नक सोंजांनाय যখন তেন প্রশ্ন খাইজাব সুযোগ ফরগো যাতে সঠিক কক সাদি ছয় কক সাদি ন কর্পোরেশন মা খাইনাই ন সরকার কর্পোরেশন মা চলাইনাই হাই এংলাই সঠিক খবর जों মাইयांनाय সঠিক কথা जों तिख्लायनाय यांनाय बने बागै एनी टाइम आरो फाइमानो चिन सरकारफोराव फाइमानो फाइयै ननो क्वेश्चन सोंनाय प्रश्न खाइनाय बिदिनो सत्य কক सादी जे गथना सत्य गथना अब मानजांनाय अब जों दिनै मुख्यमंत्री बलाय खा खामजाक आंबो खा खामजाक आं बागैनो आं खागाव जाते दिनै अब जास्टिस खुंलांथुं ताइ भबिष्यते अमहाय तांथुं अब जों मोनायगो जाते ओंगै थांगा अब जखन जोंबो अब जतनि दिनै बिसिङाव जों ताबो जों कारिनाय साबो दुसायका खाया जों कारि जांनाय अब 8 तारिख नि जे घटनाओं की आरक्षण दफ्तर होचे गुली खेल घोषणा कर देना ऑर्डर दाता अब तो आउटर टांग साइड में आपसे 8 तारीख यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुआ उस दिन के फायरिंग जो ऑर्डर आया था वो होम मिनिस्ट्री से आया था या डिफेंस से? देखिए इसको अभी मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ आप यहाँ के पत्रकार के साथ साथ यहाँ के रहने वाले भी आप लोगों को संविधान के बारे में पता है मुख्यमंत्री को कभी भी जब इंक्वायरी होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंटरफेयर होने तो प्रभावित होती है इसलिए जो हुआ मैंने कहा सरकार प्रशासन और पब्लिक किसी के पक्ष में किसी जो दोषी है सबको चिन्हित की जानी चाहिए इस तरीके से इंस्ट्रक्शन गए हैं और रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद आप लोग तब मेरे को पूछिए बोले सर ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ अभी मैं कुछ भी बोलूं तो वो उसको प्रभावित करना होगा इंसिडेंट के 11 दिन हो गए अभी तक 6 जन दोपहर में गोली चला दिया अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ देखिए ऐसा है ना इन्वेस्टिगेशन जब चलता है दोनों तरफ से अरेस्ट एफआईआर दर्ज किया है तो अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं आने तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ तो इसलिए पहले इन्वेस्टिगेशन आ जाए और आप लोगों के सामने भी आएगी तब हमको आप लोग ज़रूर पूछे बोले सर इसमें ये जस्टिस हुआ नहीं इसमें ये होना चाहिए तब आप लोगों को बोलने पहले तो उसको आ जाए और जल्दी से जल्दी आएगी और मैं खुद चाहता हूँ पब्लिक के सामने सच्चाई आए और जो दोषी है इनको सज़ा मिले सर कब तक रिपोर्ट आएगा? वो तो बोल दिया जल्दी से जल्दी होगा वो मैक्सिमम हमने जल्दी से जल्दी कोशिश की क्योंकि मैं किसी को दोषारोप नहीं कर रहा पहले इंक्वायरी होती थी चलती थी ये सब होता था इसलिए लोगों को लगता अब आप चिंता मत करिए ये बीजेपी आईपीएफ का सरकार है पब्लिक का सरकार है जनता ने बहुत मेहनत करके इस सरकार को बनाया है और 2-2.5 साल के अंदर इस सरकार को बनाया इस सरकार बनाने में जनजाति का बहुत बड़ा मेहनत है
वो हम जानते हैं, मेवाड़ जी भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। Indian Mongolian People's Confederation Mongol North East Katal Party Khazaka Tini Talong ni cha sal chichu ko salmario a party ni National Convener Nkha Mr. Jonas Langti Catherine, National Secretary Mr. Bikram Hanse, National Treasurer Mr. Mahantake Langthasate Kubuntang Phangrok Nkha Dr. Motilal Nanisa, Mr. Indraswar Teron, Mr. Anil Bharari, Mr. Taneswar Deuri, Miss Priya Engtipai, Mr. Pathau Motom, Mr. Monsoon Marak Akosong. Isha, Founder General Secretary of Dimasa Sahitya Sabha and retired Director of Health Services of the Government of Assam, and he was also for a longer period of time as a Vice President of Assam Football Athlete. Ang puila no norakno ang kulummas tangya pharok kulumkha. When you listen, when you hear about Tripura, when you hear about Tripura, you realize Tripura has become an example for the whole of Northeast. Somebody says, we don't want to be like another Tripura. Why is Tripura an example? What is the history of Tripura? Why has Tripura become an example for all the Mongolian people? Tripura has a history, it has a culture. For hundreds and hundreds and hundreds of years, Tripura or Tipra was ruled by an indigenous ruler and an indigenous kingdom. In 1949, my father, my own father, along with my grandmother, when we saw West Pakistan on one side, when we saw India on another side, when we saw the whole of Southeast Asia changing, Burma had got freed, India had become free country. There was no Bangladesh, there was West Pakistan. We said, they thought to themselves, it is better to be in a secular India which will protect our culture, our language, our identity, than to be with a West Pakistan which is based purely on religion. We merged with India. Over the last 70 years, the repeated communist governments have said, the king did not give you education. It is a lie. They said, the king did not help you. It's a lie. I just have to tell them one thing. What did you take away from us? And they say, we gave you democracy, we gave you a vote. And in return, what did you take away from us? Our land. You take away our land, you give us a piece of paper, every 5 years you go and vote, and we say, now you have the power to change. What change? We have become minorities in our own land. A land which nobody could take over for hundreds and hundreds of years. When we joined the Indian government, the Indian Dominion, with the army that India has, they could not protect us from people from across the border. Is that not a betrayal of our rights? And today, we have learned, Vijay Rankolji, he picked up the gun once, he surrendered, he came to an understanding,
He stood for an election. He won an election. He took an oath under the Indian Constitution. We have understood that we are a part of the Indian country, the great Indian country. But today, when in New Delhi, they passed the Citizenship Amendment Bill, that threatens our very existence. In this platform, I will urge the Mongolian People's Confederation to take up this issue. To take up this issue, because I will take it up and I have been taking it up. Take up this issue. If the government of India, who is at the power and center, wants to help the minorities in Bangladesh, there are 1.97 crore minorities in Bangladesh today. If you really want to help them, please keep them in Gujarat, please keep them in Maharashtra, please keep them in Madhya Pradesh, in Rajasthan, in Odisha, in Punjab. Northeast of India cannot take this anymore. We have suffered enough. We are Indians also. Paithako muitu manjogi hastini mantri okra biplop kumar dev shak dera zagrona jibi shak hamnogo nanya phaikya salchini ulo cha sal jibi shak hamnogo guli kokjogi shak dera zagrona Tripura hastini mantri okra biplop kumar dev nanya thangka logitongo Tripura hamkra bedini mantri mebar kumar jamatiya Thangnai January 4 Salmario Jiraniabo Kakseni Matobari Amchayo Citizenship Amendment Bill pass no kasnergi Neshu by Damti Sa strike ringmano Joba Kanyani Baga Atsugla Kya Neshuni Dollo Hani by police Nai Mutangrongni Guli Kongma by Korak Dogrongni Shak Deraka Abuni Bishingo Korongni Shago Guli Nanka Koraksa Fatar Hasteo Tabuk Shakna Jogitongotai Koraksa Hastini Kotor Rakerel Shakam Nogo Shakna Jogito Boroni Shak Tabuk Bahai Abuni Koktuma Boroni Nukuni Boroni Tani Manka Matobari January 4 Salmario Guli kokjogi sakderne rongni koktuma manoi hastini mantri okra kokthumnai rokbai guthumu panda khai saka pati mungo magistrate rajyati nai amjugna bagoi fia sungmung ongkha sakderne rok joto bigra nukhuni borok haini bai borokni nukhuni borok rokno rangmari te haste hafangni sebograni bagoi gubun thungkrung dol rok saka প্রথম দিন তো দাদা উপর করে থাকছিল ওই আমাদের উপর করে Kigor. Piche. Tabung nukjungnai Tripura hastini mantri okra biplop kumar dev aboni phasing bom hayapli nahar aboni phasing no nasigui tongo hastini luguro Matobari Anthony Dosharam Kameo Citizenship Amendment Bill no kashna rugui TSR Binudia Rokbai Guli Kokjogi Korok Dogrongni Shak Deraka Hani bai Opati Manotui 4 sal January Chichuko Salmario Khadumung Funugui Khwai Amchayo Kashelahar Himbotok Himlaikya Khwai bo Khaksteni IFFT Atisa IMWU Okai Thamota Thansangai Tini Khadumung Funugui Lahar Himbotok Himlaikya Choli
We want justice. We Sino pandano tayo kay Twma ni bagay. Punyano singo panda somtamani IMW. Ajang jati pes kerajaan organize kaimani. Tapi bang hamilio kini Central Committee Advisor Body Chairman kini sar Balaram Dapar Manobo asas thomani jara kari. We want justice. We want justice.
जों दिनै चिनि खय वेस्ट डिविजन एंगै यूथ IPFT आदिशा ते IMW जों बिलि लायो कायसा खादोमन रेली समजाखा तांनि हिंगाय लाइ थांनाय 8 तारिखनि साल चिनि दशराम कमिटि मादबारिनि चिनि रांसांनि ताहते बुहुम सरक चिनि दफानि बागै बर कक साथानि दिनै TSR बर गुलि कक जाखा आबनि यागुलोबो TSR बरन गुलि ककमानि आइसियक जायगा अंगै चिनि महाराजा बुबाग्रानि काया एबा मूर्तिनो थाङै बर गुलिबाय कगै सुबाय जाखा आबनो जों बेलेग सेलेंमुं एबा नासलेमुं जों याफारो आबनि बागै जों दिनै चिनि खय वेस्ट डिविजन नगै चिनि आमचानि जत ताहुति बुहुसाव जों पार्टिनो हामजा गयाबै जों दफाना हामजागै जेसा पार्टिफोन खायतुं जों दिनै जत पालखे मालि जों दिनै खादुमान रेलियाव जों दिनै जइन खालायगा ओरै लिंके जों ताबुक सनकला हातिनि रोडनि सिमि जों पदबेल हाति रोड जला जों हिमनाय आबनि यागुलो जों तेस किफिलै हायनो हाय जों बायजाल बाजार हातियाव फाय जों कगनारंमु पान्डा किसा सबसन बगे जों नारक जांनाय नि यूथ IPFT आति साथे IMW जों मिलिवे अर्गानाइज खालायगा हायपानो जों अब पार्टिनि माइनो नाया जों गाय खरसे खय वेस्ट डिविजन एबा रामचंद्र गाद आमचेनि जों बरंगै जों जत कि पार्सन जों इनभाइट खालायगा जाहाथे जे लाइ थांनाय 8 तारिखनि सालो चिनि माधवबारिते 20 दशराम कामि आमचायो चिनि ताखुरो चिनि ओ हानि बगै बरक डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट खायतानि बरक न गुलि कगै लास्ट थिखलायका तै चिनि आमचानि जत लुकुरं न बरक सांनाय खुनाय खलाय बरक डेमोक्रेटिक न डिस्ट्रय खलाय टोटली इनजस्टिस खलाय बरक न बुखा आबनि बगै जों बेलायनो सेलेंमुं एबा नासलेमुं फुनुगो तां हिमाले बरन बुइसे बर आसियक जालिया बुमा दियागलबो चिनि बुबागारनि कायानो चिनि बुबागारनि मूर्ति न थांगै बर गुलि कगै बथारो आमा हाय दुनियावा जों कोन जागा न्यूज नुयाखौ आबनि बगै ताइ चिनि बर कगजामन यागलबो एम्बुलेंस जेफोर बर हस्पिटल लां थागो बर कासुय एम्बुलेंस बुखरै चिनि ताखुरन ते दुखमाने बुथारानि टारगेट बर नायतमानि हायबनो ईश्वर तमन बगै जों कुबि तमन बगै जों बिलिब खायो जों इंडिया डेमोक्रेटिक आने तमन सत्यमेव जयते हिनि जों आबनि बिलिब खायो आबनि बगै गुबुनि जों लगी मान बगै जों बेला ईश्वर हामबाय आबनि बगै जों दिनै खादुमान रेली जों जता पालखाय जों ताखु बुखरो जों अर केबन पार्टी तर जायबै जों जातिन तर जों दिन फायो हायबनो जों दिनर यूथ IPFT IMW आतिसा अर्गानाइज खायनि जों पार्टी बेस लांगिया जों और आमजोंगानि जत तबरनो जों हामजगै जों इनभाइट खाका जाहाथे चिनि इनजास्टिस जों जास्टिस तुबना बगे अब चिनि मेन असो आन्दोलन खायमानि परे बजरे न जदि जास्टिस माय हंगाय ताम खलायने न अब तेबो कतर थांनाय तेबो किरिमास थांनाय जों ता मंगल जों डेमोक्रेटिक आनि तंगै दङ जों डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट खायमा जागो नों जदि डेमोक्रेटिक डिस्ट्रय खायगै नोंखानि साबो नों जदि इंडियानि रियल सा नों त हंगाय ओ हानि बसाङै त हंगाय नों कुबिनो फुंनानि केबल आसिग्ला केबल किरिग्ला जों कुबिनि बाय प्रोटेस्ट खायनाय रिपब्लिक डेनो रगै आगरतलानि ककथुमतै हुकुमो ककदागि मुं हाबानागो ककथुमनाय रंनो तै कायसा नांकुमानि कुथुमुं पान्दा खायजाका और फाइ मानजाखा हाबानगनि तांफां आशुदेव दास DSP बिकास दास न खबैते कुबुनरक रिपब्लिक डेनो तै हाकतर रगैनो बरम रৈ पालिजागो अब हाकेना तिब्रा हास्तेओबो पालिजागो रिपब्लिक डेनि कतर पान्दा ओंनाय आगरतला आसाम राइफल थुंखलाव और फाइ मानजांनाय हास्ते हाफा हास्तेनि मन्त्री अकरा बिप्लव कुमार देवनो खबै गुबुन मन्त्री तै तांफांर आसाल आसाम राइफल थुंखलाव ककथुमनाय रक बाहायके सामुं खायनाय आबनि रायजोनो तै साका कुथुममुंनि सय ककथुमनि बिसुंति हाबनंनि तांफां आशुदेव दास साखा এটা গুরুত্বপূর্ণ দিবস মর্যাদাপূর্ণ দিন সেই দিনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ও আমরা সেই প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করব আগামী 26শে জানুয়ারি আসাম রাইফেল ময়দানে আমাদের মূল অনুষ্ঠান সারা রাজ্যে পালিত হবে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে সেটা এই পালন করা হবে সেই প্রজাতন্ত্র দিবস সেই আমাদের মূল অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজকে আমরা এখানে একটা মিটিংয়ে বসেছি এবং আমার সঙ্গে সিকিউরিটি তরফ থেকে 2 জন পুলিশ অফিসার আছেন আপনারা মিডিয়া পার্সন সবাই আছেন যাতে আমরা সেই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ যে মূল অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানকে সবার সামনে আমরা মিডিয়াদের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারি সর্ব অংশের মানুষ যাতে দেখতে পারেন দূর থেকে দেখতে পারেন যারা হয়তো আসতে পারবেন না পত্রপত্রিকায় যারা প্রিন্ট মিডিয়া আছেন তারাও যাতে প্রিন্ট মিডিয়াতে সুন্দর করে সেটাকে প্রকাশ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সেই আশা নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে আমার সুষ্ঠুভাবে আমাদের আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানটা
আমরা সম্পন্ন করতে পারি, সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে পারি। যারা যারা ভিআইপিরা আসবেন সবাইকে আমরা সম্মান জানিয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন দপ্তরের টেবলু প্রদর্শিত হবে, মার্চপাস্ট হবে, সেটাকে সবার সামনে তুলে ধরা, সেই আমরা যাতে সেই সহযোগিতা সবাই মিলে যদি আমরা করি এবং আমরা করব, এটাই আপনাদের কাছে আমার একটা আবেদন রইল। আপনারা এই সহযোগিতা করবেন, করলে আমরা ত্রিপুরাবাসীর যা আমাদের একটা গর্বের বিষয়।